بالنسبه للحصه الليله on va revenir sur le rapport trigonométrique d'un angle aigu relation métrique dans un triangle rectangle. طبعا ثم جزء قرينا الحصه اللي فاتت باش نعاودوه وجزء اخر باش نضيفوه للحصه الليله. شكون يبدا لنا بالرابيل نتاع التعريف كوسينيس والسينيس والتونجنت؟ Oui, Dora. Monsieur. Oui, Dora. Rapport trigonométrique d'un angle aigu. Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu. Définition. Soit ABC un triangle rectangle en 1, AB sur BC, et appelez le cosinus de l'angle ABC. On le note cos ABC. Donc, cos ABC est égal à côté adjacent à ABC sur l'hypoténuse est égal à AB sur BC. AC sur BC donc هنا est appelé دعاء لحظه بنتي. دونك هذا تعريف الكوسينيس اللي كما قلنا تعرضنا له في الحصه اللي فاتت. نعاودوا للناس اللي دخلوا معنا الليله ما حضروش الحصه اللي فاتت. دونك الكوسينيس de l'angle ABC c'est côté adjacent à l'angle. Mais c'est très important qu'il y ait le côté adjacent et le côté opposé. Côté opposé et côté adjacent يتغيروا بتغير l'angle. يعني كي نحكي على l'angle ABC l'angle ABC quel est le côté adjacent l'angle ABC? C'est le côté AB. Ou le côté opposé AC. إذا كان نحكي على l'angle ACB شو يوقع؟ نقلبوا الأدوار. AC هي الكوتي adjacent AB هي الكوتي opposé. C'est ça. Donc نعدل تعريف السينيس. AC sur BC est appelé sinus de l'angle ABC. On le note sinus ABC. Donc, le sinus de ABC, c'est égal à le côté opposé à ABC sur l'hypoténuse est égal à AC sur BC. C'est bien. تعريف التنجنت. AC sur Oui, doigt. AC sur AB est appelé la tangente de l'angle ABC. On le note tangente ABC. Donc, tangente ABC, c'est égal à le côté opposé de ABC sur le côté adjacent à ABC. C'est égal à AC sur AB. Donc, هذا التعريف. بالنسبة كوسينيس. Sinus est tangente d'un angle aigu. Qu'est-ce qu'il représente? تمثل الكوسينيس والسينيس والتانجنت. قلنا عليهم المرة اللي فاتت. Oui, Rayet. Ce sont des réels. Ce sont des réels, c'est très bien. Ce sont des réels. C'est très important. يعني كنا نحكي على كوسينيس سينيس أو tangente d'un angle aigu. وقد يطلب باش تحاول على كوسينيس أو سينيس أو tangente. Donc on doit trouver des réels من غير وحدة من غير حتى شيء. Donc sont des réels. واضح. Ils sont comment ces réels? Puisqu'on travaille avec des angles aigus dans un rapport trigonométrique dans un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comparaison entre AB et BC et encore AC et BC. Dans un triangle rectangle, on a on a le sinus et cosinus en oui. On a deux réels. Elles sont comment ces réels? Elles sont positives. Directement positives. Donc AB sur BC. عرفنا le cosinus, le sinus et le tangente sont deux rapports. Donc nous sommes dans un triangle rectangle. On a défini cosinus, sinus et tangente en tant que rapport. Donc AB sur BC, AC sur BC et AC sur AB. Donc on parle de réel strictement positif. Réel strictement positif. Et encore, qu'est-ce qu'on peut dire comparaison entre AB et BC? Quel est le plus grand? BC. BC. Donc, le rapport sera comment? أصغر من واحد.
plus petit que 1. Oui. Donc, plus petit que 1. Donc, c'est réel. Donc, on va avoir des réels qui sont compris entre 0 et 1. يعني دير انا avant وانا نبحث في الخدمه نتاعي سي اون دوموند كان يطلب علي باش نحاول على كوسينيس سينيس مع طونجونت لا نحكوا على الكوسينيس والسينيس. Donc le cosinus et le sinus sont des réels strictement positifs et strictement inférieurs à 1. C'est clair? Donc تعريف هما deux rapports. Donc l'AB sur BC, ce sera cosinus de l'angle ABC. AC sur BC, c'est sinus de l'angle ABC aussi, donc du même angle. On peut parler aussi de cosinus et sinus de l'angle ACB. ACB. Et de la même manière, donc, نفس التعريف côté adjacent, l'adjacent c'est-à-dire المجاور, l'opposé المقابل. وبالنسبة للتangent, ce sera côté opposé sur côté adjacent. Puisque ce sont des rapports aussi, ça sera des réels strictement positifs. لكن بالنسبة للتangent ماهوش obligatoirement باش يكون أصغر من 1. اللي يكونوا compris entre 0 et 1 هم cosinus et sinus. C'est clair ces remarques? واضحين؟ Donc on va voir des réels qui sont compris entre 0 et 1 بالنسبة للcosinus والsinus. Aussi, il y a une autre remarque. Ou plutôt, on va donner les relations. Donc, بالنسبة للرelation, relation entre cosinus et sinus est tangente d'un angle aigu. كنا قرانا الرelation الأولى. نقرأ مثلا. Oui, allez. Relation entre cosinus et sinus est tangente d'un angle de cube. Pour tout angle aigu x, on a cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1. Ou tangente de x égale sinus de x sur cosinus de x. C'est cosinus x. Donc, on a deux relations اللي باش نخدموا بهم. Donc, عندنا الكوسينوس كاري. وتلاحظوا هنا او كاري عطاها فوق بعد الاس فوق كوسينيس كاري دي اكس باش نتجنبوا انا باش ما نقراش في الغالب كوسينيس كاري ما تنقريش هنا على بالغالب نقدموا فيه. طبعا بي ليكرير سو فورم دي كوسينيس اكس لو تو او كاري. نجموا ننسوا لي بارونتيز مرات اذا حرف اللونغ ما نحطوش لي بارونتيز نجموا نقراه هنا الكاري. دوك هذاك علاش نتجنبوا فيه نحطوا فيه القدام. دونك تولي كوسينيس كاري دي اكس بلس سينوس كاري تيغالا 1. شكون عنده فكره على الديمونستراسيون؟ pourquoi comment on peut vérifier cette relation? Sinus au carré plus sinus au carré c'est égal à 1. Monsieur cosinus تاع هنا مثلا ا بي سي تولي ا بي كاري سور بي سي كاري بلس سينوس كاري مثل هي ا سي كاري بلس بي سي كاري. تولي ا بي كاري بلس ا سي كاري سور بي سي كاري و ا سي كاري بلس ا بي كاري هي نفسها بي سي كاري تولي بي سي كاري سور بي سي كاري اللي هي 1. C'est très bien. Donc هنا on va utiliser le Pythagore. ناخذ ما ننسوش انا رابور تريغومتريك d'un angle aigu. Donc ناخذ toujours avec ABC un triangle rectangle en A. خدينا triangle rectangle. Donc on peut utiliser ce rapport AB sur BC. عندنا AC sur BC. AB sur BC c'est cosinus. AC sur BC c'est sinus. Donc on peut, si on considère au carré, donc le carré, on va avoir AB au carré sur BC au carré plus AC au carré sur BC au carré. Donc ça c'est égal à AB au carré plus AC au carré, le tout sur BC au carré. Or AB au carré plus AC au carré c'est égal à BC au carré. BC au carré على BC au carré c'est égal à 1. بالنسبة لسينس X على كوسينس X باش ناخذوا pour démontrer la tangente. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a sinus x à la cosinus x? Qu'est-ce qu'on va voir? Tangente. Ça sera là la tangente. Comment on va les vérifier ça? نصير نعمل السينوس تاع بي سي على الكوسينوس تاع بي سي. Ouais. باش تولي ا بي سور بي سي
sur AC sur BC تولي AB على BC fois BC sur AC. نختزلوا البي سي من مسيو تولي AB sur AC. AC على AB اللي هي تونجون تاع بي سي. C'est ça. Donc, il a donné le sinus, ce sera AC sur BC. Le tout, c'est AB sur BC. Qui est égal encore AC sur BC fois BC sur AB. On simplifie par le BC, donc on a AC à la B, AB, qui est égal à la tangente. Ça va? Oui, monsieur.